أعوذ بالله السميع العليم من وسوسة الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله كفى والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد بن عبد الله الذي ما ولد مثله في الوجود قط ولا يوجد مثله عوض. وبعد السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم استحل الذكر قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال تعالى في محكم تنزيله ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. قال تعالى أيضا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. قال تعالى أيضا والسماء ذات البروج. قال تعالى أيضا وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في الظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. أمبي على تناديلي على كان كسي كبوس ستانا تورما kan sinzini setigi bayin tɔgɔ ye masa min ni ale de ye ko daminɛ ni o ala de bina ko in bɛɛ lajɛlen kuncɛ. An bɛ kisi ni nɛɛma ni barika ɲini ala fɛ k'a kɛ danfɛn kan danfɛn min ni ala y'a sɔn sɔnni min na an m'o ɲɔgɔn na di danfɛn si ma. An bɛ kisi ni nɛɛma ni ɲini ala fɛ a k'a jidi a somɔgɔw kan ani silamɛ bɛɛ lajɛlen. O tɛmɛnen kɔ aw denkɛ don a n'aw balimakɛ Sharif Abdullahi Haidara o de bi ka kuma ni aw ye ni waati in na ka bɔ Yirimajɔ balontan Salif Keyita ka terrain kɛrɛfɛ kɛrɛnkɛma ekɔlisoba ka bɛn le 16 mois 2020 ka bɛn samsiya la i n'a fɔ Asadu bi ye a tile 26 ye. Ka bɛn manzilatu jumɛn don n'o bɛ masaya la o de ye Nusratu ye bi ye a tile 7 ye. Ka bɛn silamɛw ka kalo a jɛtɛda la bi ye a tile 26 ye insha Allah ka bɛn tɛnɛn suma. O la an bɛna kuma aw ye dɔnni kɔrɔ kan dɔnni min ni a bɛ fɛ ka tunu silamɛw la, dɔnni min ni a bɛ fɛ ka tunu dɔnnibagaw la, dɔnni min ni n'i y'a dɔn a b'i mago dilan. An bɛ fɛ ka kuma o kan. O la hadamadenw mago bɛ jɔ a la, denmisɛnninw mago bɛ jɔ a la, perezanw mago bɛ jɔ a la, wa maaba bɛɛ dɔnnibaga bɛɛ a bɛɛ mago bɛ jɔ a la. O la n'i y'a daminɛ ka video in lajɛ i k'i jija i k'a lajɛ k'a tɔ dafa ka d'a kan a kɛkun ye i yɛrɛ de ko ye e min y'a lajɛ sisan yaasa silamɛw ka se ka nafa sɔrɔ a la. O la an bɛna kuma dɔnni jumɛn de kan? An bɛna kuma aw ye dolo de kan. Dolo min ni hadamadenw ka ɲɛnamaya u mago bɛ jɔ a la kosɛbɛ. O la dɔnnibaw olu bɛ kuma dolo kan mais o tɛ kuma ka fɔ mɔgɔw k'a faamu. Nka ni ala sɔnna ma anw ye laɲini kɛ ka bɔ ka kuma aw ye dolo kan ni setigi ala ka jɛ ye. O la silama n'i bɛ kuma fɛn o fɛn kan o k'a sɔrɔ a dalilu dafalen de bɛ i bolo. N'o kɛra i bɛ nafaba sɔrɔ a la. O la silamɛw an ka kuma daminɛ na an ye kuranɛ aya 3 di. Kuranɛ aya minnu olu bɛ kuma dolo kan k'a jira an na k'a fɔ tiɲɛ don hadamaden bɛɛ ka kan ka dolo ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn, surtout ka e yɛrɛ ka dolo dɔn, surtout ka buruju dɔn, surtout ka manazili dɔn. Bon n'i ye su in jateminɛ tɛnɛn su in na
kamaru no de ye kalo ye abe manzilatu minna o de ye nusratu ye ola kalo fana abe si burju min kono suina o de ye sartani ye ola islamu abe su kilin de si manzilatu kilin wo kilin kono ola burju kono abe tile fila be mana sufla ani tile tilancɛ a b'o de kɛ burju kilin wo kilin kono ola islamu ka aya dama damanin dima ala bi kanto qur'ana kono suran 15 ala a ayata ani worona ako wala qad ja'alna fi samai burujan dangane yana awunye burju dolo ke sankulo kono burju koroye jumenye ko temesra tasiro ola dolo do de bin olu de be teme afe ola وزيناها للناظرين على قاي سانكلو مسري ني ودولو نونو ني فللك باوي للناظرين مغو منو مبو جوكا كالو فلوا للناظرين فللك باو دو كا جتو ددو نايوا ابي تليكي ني بدلا على يا فو قران كون تغني سوره الفرقان تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا كما ساين دي بركايلا masamin ni ay burju dolo ke sankulo kono wa fana ka tla ka yelen baw ke sankulo kono o yelente dore kile de kudo ani kalo ko ke sankulo kono min munira min nora yelembe ni kalo yelen bora bebi nora soro abi kanto suratul buruj la suran bishigin duruna aya kele abafu was sama izatil buruj wala ko abakali sankolo la minye burju dolo dingo tigi wala kerengerema nanyini dalul soroka ba wala ambina yoro jumene ambina kuma awye burju de ka mbadi ni video ni ayi ladia iki jija ika switch video kono adama de ibi ka burju do chugomina obe do affaire ibi ka dolo do chugumina obi do afe wa ibina nafa chama soro ala ni Allah ta'ala ka jey wala mina kuma burjuka iki jija niyaye ika cheri ya sa islamu ka sika nafa soro ala ni era sabuye baraji chama de bala wala dolo kalani ani dolo doni abe wajibi islamu bela jelinka ukasika do كذاك آية دوبين على بافه هو الذي جعل الشمس ضياء وقمرا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ولسا كم مسين دي مسيه من يتلي كأني يلم بي كالو فانا كأني نورو بي وقدره كتلك الله تجلي كالو إني جيورو لا منازل جيورو لا ولا دوني باو بادو منازل ويميني wa eba soro mugodo be obe calendrier obo ka kon san yerenye abidoni dolo doni di donc li ta'lamu ko mungo so ande ka ladoni ka adada sinina sanjete dawla dolo tunte doron on ta donc a foni saybe ta 1900 ta 1900 ta antu do bon wala sisa wal hisab ani jete kana sika jete ufana keni ayi ko ma khalaqa Allah ala man inda ما خلق الله ذلك على من فين فيه إلا بالحق فايا دنيت شيني يفصل الآيات لقوم يعلمون قال باك كبكو فس مويه مغمنون با دونكا دونكاري ولا نيني فام ياسيسا ibina donka fudulu kalani abe wajibi islamaka ikakala kadon abe aya wala tuguni ala ba fanyana suratul an'am donc ala ba fanyana yana aya bi konontoni aya wolonfla ala ba fo wallazi ala inde masay ja'ala lakum min nujuma ayadulu ka anslamu yeleta hatadu mun wasa ana kanani aye biha nidulu nunwi fi zulumatil barri wal bahri nambe suddi bi kono yelum bi bo
dolo dɔw bɛ taa kɔrɔn fɛ an b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ na seli waati sera donc an ka seli donc ani an bɛ bajiw sanfɛ tuma dɔw la ni bateau yɛlɛla bajiw sanfɛ i b'a sɔrɔ bateau i ti kɔrɔn dɔn i ti tile bin dɔn donc seli waati bɛ se n'i ye dolo ye k'a kalan k'a dɔn i b'a dɔn k'a fɔ ni dolo in bɛ kɔrɔn fɛ yan fɛ n'i bɛ yan fɛ donc n'i y'o dɔn dɔrɔn alhamdulilayi i bɛ kisi ni a ye donc ala b'a fɔ ko qad danganiya fasalna al-ayat an ye ala ka ayaw fɛsɛfɛsɛ aw ye de qawmin jamakulu ye ya'lamuna minnu bɛ miiri nin na ka taa se nin na o la silamɛw ni nin aya dama dama ninnu sɔrɔla a bɛ an su ka kɛ dolo dɔnni ka anw yɛrɛbakun yɛrɛ ye bon o la sisan mɛ kuma in bɛ laɲini ye jumɛn ye dɔnnibaw b'a fɔ walima moriw b'a fɔ a ye na n bɛ aw ka dolo lajɛ aw ye a ye na n b'aw ka buruju dolo filɛ aw ye a ye na e ye ji de ye i ye fiɲɛ de ye i ye bɔgɔ de ye mɛ u tɛ walawalali kɛ donc ni min ye nin video in lajɛ i k'i jija k'a lase a lase yɔrɔ la yaasa silamɛ bɛɛ lajɛlen ka faamuya sɔrɔ buruju bɛ filɛ cogo min na dolo bɛ filɛ cogo min na o la n'an bɔra yen dolo bɛ tilan yɔrɔ saba tilayɔrɔ fɔlɔ o bɛ k'o sa'abatu darari dolo wolonfila min ni a bɛ munumunu bon o dolo wolonfila min bɛ munumunu a fɔlɔ o ye samisi ye o ye dimansi dolo ye a filanan ye kamaru ye o ye tɛnɛn dolo ye n'o de ye lɛndi ye a sabanan o ye murihu ye o ye tarata dolo ye n'o de ye mariti ye donc a naaninan o ye utaridu ye o ye araba dolo ye a duurunan o ye mustariw ye o ye alamusa dolo ye a wɔɔrɔnan o ye juma dolo ye o bɛ wele zaharatu o ye juma dolo ye a wolonfilanan n'a laban o ye zuhalu ye donc o ye samedi dolo ye donc dolo tilayɔrɔ fɔlɔ o de ye nin ye dɔnnibaw dɔw bɛ yen fɔlɔfɔlɔ tumutu ani fɔlɔfɔlɔ cɛkɔrɔbaw ni den bangena ka bɛn saatu min ma n'o de dolo min ma u b'o den ka ɲɛnamaya ko bɛɛ lajɛlen dɔn k'a sɛbɛn k'a dɔn k'a saraka bɛɛ bɔ mɛ bi an ye dɔnniw bɛɛ bila kɔfɛ k'o kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye k'a sɔrɔ nafa de b'a la bɛɛ ka kan k'a dɔn o la n'an bɔra yen o de ye dolo tilayɔrɔ fɔlɔ ye n'o de dolo wolonwula min na tilayɔrɔ filanan ye mun ye o de ye buruju ye an bɛna kuma o buruju de kan n'i y'a mɛn buruju dɔrɔn dolo 12 de don o dolo 12 a kelen o kelen bɛna san kɔnɔ sen kelen ka tile 30 kɛ o la n'o banna dɔwɛrɛ bi jɔ donc n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o de bɛ taa san jɛtɛda d'i ma wa ni tubabukalo a bɛɛ lajɛlen ye jɛtɛda kelen ye o la o fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o ye hamlu ye o ye burujuso fɔlɔ ye a filanan ye mun ye o ye thawru ye o ye burujuso filanan ye a sabanan ye mun ye o ye jawzaa ye o ye burujuso sabanan ye a naaninan ye mun ye o ye sartani ye o ye burujuso naaninan ye a duurunan ye mun ye o ye asadu ye o ye burujuso duurunan ye donc a wolonfilanan o de ye jumɛn ye bimana a duurunan o ye sunbulatu ye a duurunan o ye sunbulatu ye a wɔɔrɔnan o ye minzanu ye bɔn a seginnan o ye akarabu ye donc a kɔnɔntɔnnan o ye kawusu ye a tannan o ye jɛdiw ye tan ni kelennan o ye dalu ye tan ni filanan o ye hutu ye donc o la silamɛw nin de ye burujusow ye an bɛna kuma min kɛ i n'a fɔ a bɛ taabolo kɔnɔ cogo min na ni ala sɔnna ma aw b'aw jija aw bɛ video in suit aw yɛrɛw ka nafa kama ni alahu taala ka jɛ ye bon n'an bɔra yen dolo tilayɔrɔ filanan sabanan ye jumɛn ye o bɛ wele ko manzilatul qamari kalo ale ka jigiyɔrɔ o bɛ si buruju minnu kɔnɔ o la ni dɔnnibaw minnu bɛ dolo dɔn n'i y'u jateminɛ olu yɛrɛ mɔgɔ tɛ kalo yɛrɛ a ma ye olu t'u si jateminɛ mais u bɛ manzilatu lajɛ dɔrɔn kalo y'i kun bɔ k'i to manzilatu min na u b'o jate dɔrɔn a banna o la o fana bɛ tilayɔrɔ 4 waatiw cɛ fonɛnɛ donc ani funteni waati ani nɛnɛ waati ani samiyɛ waati donc o fana bɛ bɛn dolo 28 ma o fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o de ye rabiu ta ye an bɛ rabiu de la an bɛ yɔrɔ min na sisan o de ye far'ul muqaddam far'ul mu'akhkhar batnul huta nutuh batin surayya dabran haqa'atu hana'atu
الزرعان النصرة الصرفة الجبحة الخرسان الصرفة العواو السماكان الغفرة الزبنان الإكليل قلب شوالة النعائم بلدة سعد الزابح سعد البلع سعد السعود سعد الأخبية نندي منزلة فانا توي وفانا دلودي دونك ولا سيسا وفانا كانوا دي بيسيني كيلين كيلين كونو سو كيلين abisi ni kelen kelen kono 24 heures abode ka kono wala alhamdulillah nanyini walanda inti nu o famuna sisa amina nyisi yoro jumedema wode amina burju min wala wala awye ni Allah ta'ala ka je dongo obe tablo ladia yani ala kana jienda afolla ka fen folo min da jiere jien sangulu ni dugu kodo afolla ka folo min da wode ko khalaqallahu arba'ata asya'i ala fenani de da folo fenani sani akana dulun nunda afolla yejume ko wahiya al hararatu aye fen kaliman da no de fen kunima atlala tuguni wal burudatu atlala ka fen sumali atlala kuda atlala ka tuguni war rutubatu fen kene atlala ka tuguni wal yusubatu fen jali ala sorla ko fana da sisa bo hadama debe kete musute ministre de bitete sanu bolate ma shiti minni ika soro ika konyo de bi bolini kono donc wala sisa o temene ko fe khalaqa Allah isna asra burjan ala sorolaka burju sutta ani flada no de dolowi wala donimbo uluye dolo nun togo da baga unde togola wala video wala amina wala ko wala kosobe burju sufla ye jumenye ubi wele ko hamlu burju suflana ubi wele ko thawru burju sabana ubi wele ko jawza burju so nanina ubi wele ko sartan so duruna bi wele asadu so worona bi wele sumbula to do ba wele uzra burju so wulana ubi wele ko mizan so segina bi wele ko aqrab so konontona bi wele ko qaus so tanan bi wele ko jadi so tani kelena ubi wele ko dalu so tani flana ubi wele ko hutu bo ola sisa namgoray évidence arrange folola 1 5 9 olu ye tasumay olu dara kabo tasuma de la ola flana d 6 10 olu burjuso saba olu dara kabo bogola so sabana 3 7 11 olu ye fiye olu dara kabo fen sumalena fen kene la ola nanina 4 8 12 ubi wele ko ji olu dara kabo fen jume de la ode buru datun no de fen sumale donc ala kan be sababama ola sisa ni mogo minni ibi fe ka don ere iye tasuma de wa ora ika ko bi ben tasuma la ko de mawa ka fu ibi do janame ko wala me tasuma do wote la nyini bamana kana ke jugodo ola ka don ere tasuma la bara de kadine la wa bogola bara fe minum be dugu ko olu bara de kadine la wa wal ma minu ye jila fe olu de bara kadine la wa obi doni ni buruju indi donc ni mogo mi fe ka e ka buruju do 600 obi doni jumene parce que ni jetemeneke hamlu alebido marsikalo tile muga ani kele wala donu mitugo akakata fukata san yelema amana ke tugu mogo ni edebi e ba soro e koni banyina kana jien kono ka be ni dolulu nun dola kilema ni dolulu nun dola kilema bo ola sisa ni awun bi feke e ka doloto wala abi don ni do tugo jumene
ni ebi feki ka burju dolo do abi don ni do chugo jumende ni bi feki ka unasiru do okore yare ka chugoya obi doni jumende obi don ni doni chugo flay hisabatu burjul miladiya no de burju i bangina ka ben burju mimma o don chugoya ani hisabatul burju ruhaniya ika ruhaniya burju wala sisa ambe minna o e burjul miladiya ika bangini burju i bangina ka ben kalo mimma ani burju mimma o ye minye donc obi do ambe o kuma de la sen wala la burju tu ruhaniya obi do chugodi iba togo ifa togo olu de beta nu yi hindu bo nu be na damema wala tani fla be ke be ka wala mimbe to na tani fla bo donc ola na be na kilema amba foko pour ambe foko hamlu tente fuka taba mais c'est ça ambe i bangina ka ben burju obi do chugodi obi don ibi bangi don datidi tani togo fanyana kani jamu fanyana i bangi don datti ibo de sisa o kora ye jume misalela ante 8e mois la e ba fa ane le 16 8e mois 2020 c'est comme 1930 ibi 110 ibi bangi don datti di ebe tla tuguni kalu hakena mino ibo fo ni yo fo drambi ka burju fiye ki ka kalu fiye sisa tayyib wala namboray fengo fen soro la hamlu kono ani asadu kono ani qawsu kono donc ebi wele ko eye nariya e tasuma de koroye ika ko ye tasu ika ko be ika herere be soro tasuma la bara de la fengo fen soro la nina kinke yiri fere ani fukata fo sanubara fukata fo nege bara ani olu nu nyogono ebi wele ko la mais dobina question ke sa ambe kalumina burju jume de be masala alhamdulillah asadu de be masala biat le mugani woro ya asadu o de be masala biat le mugani woro yi tayib donc namboray minun soro la bogola thawru sumbulatu jadi ulu de be wele ko bogo fe won fe soro la o dolo kono donc el be wele ko karsa e ka ko ne bogola barade donc e ba soro tigila mugo sujoli sanu bonde dama dinga barali fukata fo train fere fukata fo fengo sene jiri fere e ka here de bo oni la sisa namgora ye amina fiela o ye jawza amizan dalu donc ni min soro la olu la sisa o wele ko olu tigila mo ye olu ye fiela baray commerce de kadi o tigila mo la olu na nyo wala ko ma ba city na ala sona ma video la mino wala namgora ye amina wolo bi mana amina labana ode ma minun zoro la jila sartan aqrabu hut donc ola olu tigila mo olu ka kan ka jila bara de hanna mani we jago ke wa jiw fere ka olu na nyogono donc na la sona ma kofe doere ambina olu tikoyo bela jele de sebe ni allah taala ka jey ola tasuma nu aminu tikoya fo e nyebe fen kalamana ala e tasuma da ka bola tasuma ka tikoya ye ajalendo wa kakala donc nambora ye ala tlaka burudatun fen sumali ala ye jida ka bola jika chugo ya sumalendo wa kene do ola finye ala ye odaka bo fen kenela donc finye o ka chugo ye kene ndo wa akakala mfana donc ola bogo o ka chugo ye ajalendo wa asumalendo fana donc ala ka ambe sababama ni mugo ni ede be fa ika burju do abi don nini don chogo indela don mba yo abreze nu ne ko kuma dogo ko ke natramu na o enariya eta o to turabi ra o ye rehwe finye donc ola mimu ubi wele ko ma o natramu alaka ambe sababama donc mo ni ebi feka ika burju de don ni ala sonama kayika dolodo ere ka kanga bara minke ni ala sonama bebina soro ni walanda yinkono walanda warala amena kuma dolo kwa oyi fo aw nimisika wasa donc namboray dolo folo we bi wele ko hamlo fengo fen soro lo kono don bo wi ko said o ko ray ko kay ni min soro la na thawru kono bi wele ko na hisu ko dolo o sanyelente ko sobe ni min soro la jawza kono o fane saidu ni min soro la sartana kono we na hisu ni min soro la asadu kono we saidu o sanyelendo dolo badu min fanga bala
donc ni min zoro la sumbulatu kono o ye nahisu ye min zoro la mizanu kono o fana ye dolo ye min n'a fanga ka bon wa fana sayidu don min zoro la akarabu kono o ye dolo ye min ni i ka dɔn k'a fɔ sayidu don nahisu don donc ni min zoro la kawusu kono o ye sayidu ye ni min zoro la jadi kono o ye nahisu ye ni min zoro la dalbu kono dolo ɲumanba ni min zoro la hutu kono o ye nahisu ye donc nin bɛɛ bi dɔn ka a saraka f'i ye ka a cogoyaw bɛɛ lajɛlen lakali ye ni ala sɔnna ma n'i y'a kɛ a kɛcogo la bilahi i ka nafolotigiya ala b'a lakari parce que buruju a ti kalon tigɛ ko i bɛ taa dɔnniba 200 fɛ en tant que n'u bɛ dolo dɔn u bɛ buruju dɔn n'u ye min f'i ye a bɛɛ bɛ kɛ kumakan kelen de ye fɛn min don dɔnni dɔ a bilalen bɛ yen mɛ dɔnnibaw de sɔnna k'o bila o la dɔ bɛna ɲininkali kɛ buruju ninnu nafa jumɛn de b'a dɔnni na min bɛ muru yɛrɛ dɛmɛ n bɛ n'o de d'i ma sisan ni mɔgɔ nana i fɛ yen baara la i b'a bange don ta dɔrɔn k'a ka dolo dɔn walima n'a ta bange don dɔn i b'a tɔgɔ ta k'a ba tɔgɔ ta k'o hinɛw bɔ k'u fara ɲɔgɔn kan i b'a ka buruju sɔrɔ n'i y'a ka buruju sɔrɔ i b'a to n'a ka buruju nana masaya la donc i b'i sigi o waati i b'a ka baara kɛ yɔrɔnin kelen e ko ala b'a minɛ parce que i y'a tigi ka cogoya dɔn ni tasuma don i b'a labaara tasuma kɔnɔ ni ji don i b'a labaara ni ji ye ni fiɲɛ don i b'a labaara fiɲɛ kɔnɔ ni bɔgɔ don i b'a baara ni bɔgɔ ye donc o jaabi de ka teli fo k'a dɛmɛ dɔ bɛna ɲininkali kɛ sisan ko o bɛ dɔn cogo di o bɛ dɔn ni cogo min ye misali la asadu de bɛ yen sisan asadu nana fajirida in na a kelen o kelen a bɛ na a bɛ ɛri 6 a kelen o kelen bɛ na a bɛ ɛri 2 kɛ 24 heures kɔnɔ ni ala sɔnna ma a kelen kelen bɛɛ lajɛlen de bɛ na bon misali la sun asadu ale de nana bi 6 heures komi ale de bɛ masaya la 6 heures 7 heures komi a kelen o ni nana bɛ ɛri 2 de kɛ 6 heures 7 heures 8 heures 9 heures 10 heures 11 heures midi 13 heures 14 heures 15 heures 16 heures 17 heures 18 heures 19 heures 20 heures 21 heures 22 heures 23 heures 0 heures 1 heure 2 heures 3 heures 4 heures 5 heures 24 heures banna 6 heures a bɛ na tuguni kansa fo ale ka kalo ka ban parce que n'ale bɔra yen dɔrɔn sunbulatu ale bɛ na ale fana kansa fo ale ka kalo ka ban 6 heures o 6 heures a bɛ na a bɛ heure 2 kɛ a bɛ taa nin fana bɛ na a bɛ heure 2 kɛ a bɛ taa donc nin de ye a kɛcogo ye misali la ni minnu ka dolo ye asadu ye sisan i ka buruju ye asadu ye ni asadu dolo jɔra dɔrɔn 6 heures 7 heures i b'i sigi k'a tigi ka ala wele ko o kɔnɔ en ko ten yɔrɔnin kelen o de kama ala barikala bɛ yen sharif abdulahi haidara a bɛ waso a b'a disi gosi fɛn o fɛn y'a ka ala deli d'a ma a bɛɛ lajɛlen de ka ala deli a minɛna ni mustajabu ye ni dɔnni ye min basigilen don ni alahu ta'ala ka jɛ ye parce que an b'i ka dolo dɔ ka ban a ma se ko wɛrɛ ma o wiridiba in ko tɛ kaliwaba in ko tɛ i ka se ka kodɔn dɔrɔn k'a tigi ka koɲɛ dɔn k'a ka laɲini dɔn ka se k'a baara dɔrɔn siɲɛ fini ala ka an bɛɛ sababa ma an bɛ kuma ɲɔngiri nin yɔrɔ la ne bɛ yirimajɔ de ekɔlisoba kɛrɛfɛ ni alahu ta'ala ka jɛ ani tile b'i jɛ inshallah ne ka numéro o ye 76 72 39 47 ne ka mali tele 64 64 06 09 a kelen o kelen n'i wele la ni ala sɔnna ma i ni Yusuf ka bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni alahu ta'ala ka jɛ ye o la an ka sitiw fana ka YouTube la n'i taara sɛbɛn dɔrɔn Sharif Abdulahi Haidara ni ala sɔnna ma i bɛ n ka video bɛɛ lajɛlen ye ani fo ka taa siti bɛɛ la n'i y'a sɛbɛn Sharif Abdulahi Haidara dɔrɔn i bɛ n sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ silama bɛɛ lajɛlen ye Allahumma iftah lana abwab ar-rahma wa abwab al-ilmi wa abwab al-quwwa wa abwab as-sihha wa abwab al-maghfirah يا نعم المولى ويا نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا سبب من لا سبب له ويا سبب كل ذي سبب ويا مسبب الأسباب من غير سبب سبب لنا سببا لن نستطيع لو طلب سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين